Number system conversion. Hi everyone, my name is Leomar H. Maluya. So I'm your guide to how to solve the number system conversion. So let's start to solve. So this is my first problem. 1101101. So kini siya is akong gibutang paubos. So nagsugod ko sa right to left. So akong gibutang 1011 and next is 0111 0111. So sa ubos ko magsugod og 1 multiply diriya. So 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. So padong 7. So sa taas guys is kuha na to 2 times 2 4. Ayan na ba? Tapos ikapiton nimo siya pag times. So ang result is 128. 128. So next is 64. So 0 man siya, 0. Di na nato siya butngan ng 64 para di na maglibog. So next is 32. 32. So and next is napa man siya, napa 1 sa iyang atbang. So ang result is 16. And next, kay 0 man ang iyang kuan, 0 man, di siya ma-multiply. So, magbutang ng taog 0. So, next, ang ibutang ni 2 times 2 is 4. 4. And next is 2. So, 1 times 2 is 1. So, ako na lang siyang itotal tanan. So, 258 plus 128 plus 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1. So 183. So 183 tanan. So basic ra kay siya guys. So iyang kon man kay binary to decimal. So diya sa pikas is base 10. Base 10. Ano? Base 10. So base 10. Mana yang total? So mana yang total guys? Base 10. So 183. Yan na siya ka simple. So mo proceed ta sa isa ka example. So wait lang. So next is ang next problem na pod kay 1100 1100. Sunod is 1010 base 2. May binary yapon siya guys. Di ba kay problem 2 ni. So equal base 10. So magsugod ta sa right. Right to left. Tapos butang na to sa boss. We put down sa boss 0 1 0 1 0 0 1 1. So makita man siya guys no? So wait lang. So magbutang tag multiply times 2 raise 0 times 2 raise 1 times 2 raise 2 times 2 raise 3 times 2 raise 4 times 2 ay no raise 5 sorry raise 5 times 2 raise to 6 times 2 raise to 7 equals 7. Yan. So start is ano 1 ay diyan sa taas. So 0 na siya daan kay 0 man ang iyang atbang. So 0 plus 3 2 times 6 ay 2 1 times 2 1 times 2 raised to 6. So
ang to kay kanahom na to, ikaon mo na to pag multiply. So pila tanan? So 64. Tas ang sunod kay 0 times 5 raised to 5 man eh. Sorry. So raised to 5, so 0 na siya daan. So cancel na, cancel para sure. Ana, cancel. Di na ta malibog yun. Sure ba na no? So 2 times 4 ay 2, 1 times 2 raised to 4. So ikapatong siya. So 16. 8, 4. Ay, so, sorry, I mean. So, 0 na siya. Daan kay, atbang niya kay 0 man. So, cancel na na. 1 times, 2 times, 1 times 2 is 1 naman. Is 2. And sa ubos is 1. Okay, napaman siya guys. No? Okay na, sabtan pa. Ha? 1. So, equal. So, 64 plus. Sure, bulta no. 64. Okay. 64 plus 16. Plus 16 plus 2 plus 1. So, 64 plus 16 plus 2 plus 1. So 83. So 83 raised to base 10. So ang answer niya is 83 base 10. So mo ang answer. 83 base 10. So 83 base 10. So mo na siya guys. So simple na kaya ang binary no. If kabalo na mo sa mga value nasa sa base sa binary, decimal, octal to hexadecimal. So mo proceed ta sa binary to octal. So di kay gamay man gid sa ma-adjust lang duko na lang ko. So binary to octal. So I have for example, this is 1101 1101 011 and 110. So 1110. So base. So binary to octal na siya. So binary to octal. So libog kayo no kay ang lagi whiteboard kay gamay basta hindi niyo makita. So dali ra kasi guys. So ato na siyang ibutang sa ubos. Wait lang. Kapihon lang nato ha. Tas base. So ang octal day guys, base 8. So base 8 na siya. Ang na base 8. So we put here 8 and ato siyang itulo-tulo. So 110 11 1110. So ikaw na ito siya tulo and 3. So naman siya. So karon na sobra duha. So pasabot na mag-add ra kag 0 sa left. So mag-add kag 0. So ang value niya is 011. So nga na. So mahimo na siya og tulo ka kuanan. So karon ato na siyang i-solve para dali na masabtan. So there na example kung unsa ang pag-solve. 1 ay 0 1. So 3 0 ay 0 1 0 and 1 1 1 and next is 1 1 0. So ana dali ra siya pagkuanon unsaon pag-solve. So there is 421. So dali ra gyud ni siya guys ha kay kuan na nimo siya og 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. Kung asa siya taman so tulo ra man so
2 raised to 2 ra siya gid. So, di 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2. So, wait lang guys. So, guys, pag nanay guys siya 0, so, pag total na kay 0 na yun. Di naman, wala naman siya ika-multiply. So, cancel na to ni, kini, o gini. 2 times 2 is 4. Ay, 2 times 2. So, 1 times 2 is 2. So, 2 times 2 is 4. So, i-plus na to na siya guys. So, 6 ang total. So, there is 1. Tapos there is 2. And there is 2 times 2 is 4. So, i-plus na siya guys. Plus 2 plus 2, ay 4 plus 2 is 6 plus 1, 7. So, 7. So, there is 1 plus there is 2. Dire, wala naman siya kay 0 naman. So, next So, sige. 2 plus 1 is 2 plus 1 is 3. So, 3. So, dire is 1 yapon. Is 1 man, 0 man siya. So, 1 times 2 man. 1 times 2 is, di ba, is 1. Tapos, dire, 2 times 1 is 2. Sige. Ay, 2 times 2 is 2. O nga, 2 times 2 is 2. So, plus 3. 2 plus 1 is 3. So, ang answer is no. So, ang answer is 3376. So, proceed ta sa binary to decimal. So, nana ko problem. So, ato siyang 3 bits. So, tulo-tulo. So, di ata mag-una. So, sa right to left yapon is 1, 1, 0, and 1, 1, 1, and 0, 1, 0, and naay siya sobra duha. So, ada na nato siya og isa. Ay, ada na nato siya og 0. So, 0. So, tulo na. So, unsaon siya pag solve? So, na. Ato siyang ibalance sa pikas is 0, 1, 1. 1, 1, 1, 0, 1, 0, o 1, 1, 0. So, mana siya katulo na, nabahay na siya katulo. So, nabahay na siya katulo. So, guys, idtong kayo, wala gimi kurinti karon. So, mana siya? 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 to the power of 2, anak siya guys. So, balik-balik rin yapon na. Oh. So, ang kanang mga 0 is pwede na natin siya i-cancel para di na ta malibog. Kaya ang 0 man, so di naman siya maka-multiply. So, ato i-cancel. Cancel. 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 So, di ito sugod. So, 2 times 1
is 2. 2. 2 times 2 is 4. Pagka humana na, i-plus lang din na to. Kung pilang total. So, 6 equals is 6. Tas diri is 1. Tas 2 times 1 is 2. Tas diri is 4. So, i-plus gyapon na to na. I-plus. So, equal is 4 plus 2 plus 1 is 7. 7. Tas, so, diri is, ano lang, 2 times 1 is 2. So, 2 ra siya. Wala naman siya ika-plus. So, 2. Diri is 1. Kay 0 man iyang raise to the power of 0 man siya. So diri is 2 plus 1 is equal 3. So diri siya nabilong. Tas kini dire. Tas diri na. So ang nakuha nato nga mga number is 3, 2, 7, 6. So mao na ang binary to decimal. So, base 10 na siya, guys. Ay, base 8. I'm sorry. Binary to octal, di ay. Base 8. I'm sorry, guys. So, igang lagi. Question na ta. So, di na mo pwede magbagog video kay nakabuhat na ta. So, ang answer is 3, 2, 7, 6. So, raise 8. So, mauna na to ang sa first problem. So, proceed ta sa second problem. So, remember, ang i-tag-multiply ana guys is 2 ra gyapon kay binary man atong gigamit and 2 octal. So, ang octal is number. So, ang octal gali kay is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tas ang taasa na is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, mao na siya. So, wala siya 8 o 9. So, 3, 7, 6, 3, 2, 7, 6. Diba? Amo na itong kuha. So, base 8 na siya guys. Hindi na ito nakalimutan ng base 8. So, proceed ta sa isa ka problem. So, ang problem na po nako is 1, 0, 1, 0, and 1, 0. Tapos, 5 ka 1. 1, 1, 1, 1, 1. So, base 2. Hindi na ito nakalimutan ng base 2. So, equal base 8 kay kuan man. So, kuan man kining problem 2 man eh. So, base 8 kay decimal na siya dapat. Decimal na ito makuha ha. So, tulo-tuluhan na ito na. 1, 1, 1. Tulo. 0, 1, 1. Tulo na na. Tapos 0, 0, 1, 0. Tapos 1, 0, 1. 1, 0, 1. So, dire. Tulo. Mali ko dire. Mali ka po na. Sorry ko. 1, 0, 1. Tapos 10. So, asa ka mag-add og 0, ana? Ha? Basta makalimutan ninyo. So, mag-add kag 0 is sa left. Sa left. Okay? Yun. So, ato na siyang i-multiply sa raised to 2, raised to 1, o raised to 0. So, 1, 1, 1, 0, 1, 1, and 1, 0, 1, and 0, 1, 0. So, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to the power of
2. Ayun. So, zero, kung pag nga na 0 to guys, no, is i-cancel na to. Para dali na ta. So, cancel, 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 and cancel. So, diri is 2 times 0 is 0. Ay, dili, no. I mean 1. Tas diri is 2 and diri sa last is 4. So, i-add na to na siya. So, i-plus 4 plus 2 plus 1. So, equal 7. Tas diri is 1 tas 2. 2 times 1 is 2. So, 2 plus 1 is 3. Tas diri is 1. 1 again. 1 and 2 times 2 is 4. So, i-plus na to 5. And sa last is 2. Remember guys, pag 0 ang kuha ni at bang sa pag-multiply sa 2 is equal 0 na naid siya. So, 2. 2, 5, 3, 7. Atong nakuha aran. 2, 5, 3, 7. And remember, ang base ana is 8. 8. 2, 5, 3, 7. So, 2, 5, 3, 7. So, muna na to ang binary to octal. So, mo proceed na punta sa binary to hexa. So, wait, ako sa i-erase. So, mag-cut-cut yung video guys is sobra kainit naman. It's so hot. Ano ba? Taray-taray ba? So, binary to hexadecimal. So, ang problem na ko is 1011 and 101. So, 1101 and 1011 and 101. So, base 2 yapon na siya guys. So, ang hexadecimal guys is base 16. So, base 16 siya guys. So, unsa na to pag solve? So, i-down lang nato ang ang binary. So, 101 and 1101. So, unsa na to na siya og pag solve. So, murag ingaton ra gyapon. Kagaina sa atong pag-solve sa octal is by 4. So, by 4, no? By 4. So, nana siya diri 4 naman na. So, asa ta mag-add? Diri So, 0. Mag-add ta og 0 para mahimo na siya gupat. So, ato na siyang i-multiply. Ato na i-multiply og pan. So, diri 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. So, diri 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, and lastly is 2 to the power of 3. So, ang makuha na ko diri is 0 man is 1. 1 na to makuha. 1. And next is 0 man, so cancel. Basta na 0, remember gina guys. So, remember, pag 0 is cancel na. Para di na tama, libog. 0, 0. And last is 0 po. So, 2 times 2 is 4. And last is 1 and 2 and 8. So, basically, i-plus ra gyapon na to siya. Kung unsa ang iyang values, so, mao na to yang hexadecimal. So, kini 8 plus 2 plus 1. So, 11. So, diri sa bigas is 4 plus 1
is equal to 5. So, ang 11 guys, value sa binary ay sa hexa is 11 is 110. Kini so 110 B na siya. B. 11 is equal to B or 1011. So kini binary base 2. Tas kini is B. B. Mao na ang hexadecimal. So remember guys, hexadecimal is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So pag abot sa 10, so dili na siya ikuan. So ang ikuan na is A, B, C, D. A and F. So mao na siya. Is ang atong nakuha is 11. Ang value sa 11 is B. 11 is B. So ang sa 5, so mao na natong nakuha is atong i-parenthesis. 5 ay B. I'm sorry, kulbara. B and 5. So equals B 5. So ang nakuha nato sa hexadecimal is B5. So mabutan ta dili og B5. Tas base 16. Kay hexadecimal man siya. So mao na tong answer. So remember guys, pag 0 gani is cancel na para di na ta maligbog. And so proceed ta sa next problem. So proceed ta sa next problem. Oops. Proceed ta sa next problem. So ang next problem na to is marigapon binary to hexadecimal. So ang problem nako is 11110 and 010. 010. So ato na siyang i-down. So i-group na to 4. So na-group na ko siya 4. Mao na siya guys, 4. So di kalimot yun, base 2. And diri is 16. Kay hexadecimal. So di na kayo makakita ang sumaglingkod lang dito. And diri is 3 raman, so ada na to siya sa left og 0 para ma-4. No. 0 0 1 0. So again, i-multiply na po nato siya 1 ni 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. So asa siya taman 2 raised to 3 naman siya. So 2 raised to 0, 1, 2, and 3. So and sa pikas is 0, 1, 2, and 3. So remember, pag 0 na gani is canceled. So ato na i-cancel daan ang 0, 0, cancel, cancel, cancel. So 2 times 2 is 4 times 2 is 8. 2 times 2 is 4. So there is 2. So pag i-plus na to siya, and plus, so wala na. So siya ra isa. So ang atong ikuha na ni ron is 10 plus 4. 10 plus 4 is 10 plus 4 is 12. Is 12. Tapos bring down 2. Mana siya 2 guys, 2. So ato na ang pangitaon ang value sa 12. So ang value sa 12 guys is C. So value sa 12 guys C. So parenthesis C. Ana. So i-plus na to siya guys is ang equal na is C2 base 16. So mao na ang answer. So butang na to diri sa taas C2 16. So mao na ang answer total. So dahil na ta sa binary to hexadecimal. So proceed na punta sa decimal to binary.
So, proceed ka sa decimal to binary. So, erase na to ni. So ang atong kanon karon is 127 base 10. So ano ni guys, ang decimal, binary, hexadecimal and octal is ang decimal is base 10, ang binary is base 2, and hexadecimal is base 16, and octal is base 8. So ang problem is 127. 127 tas base 10 kay decimal naman taron. So ang binary is 2. Dire 2. So 127 divide 2. So lahi na po ni siya guys, divide. Kung unsa iyang kuan padulngan is mao to imong gamiton base. So iyang padulngan man is binary. So ang base sa binary is 2. So mao to imong i-divide 2. 127 divide 2. So equals is 63. So na may remainder. So magbutang ka diretso 1. So 1 na. Sunod is 63 divide 2. 63 divide 2 is equal to 31. So 31. So na may remainder is 1. Ana. So remainder. So let's continue. Is 31 divide 2 is equal 15. So naman siya point is remainder. So let's proceed. So 7 divide 2 is equal 3. So remainder 1. So 3 divide 2. So ang nakuha is 1. 1 tas na pa may remainder is 1. 1 divide 2 is equal 0.5. So ang 5 is remainder. Remainder 1. So ang natong nakuha karon is 401 without atay 0. 1 1 1. So pila siya ka 1 1 1 1. So decimal to binary man ta karon is 1 1 1 1 1 1 1. So 1 1 1 1 1 1 1. So base to siya guys kay binary naman, binary to decimal. So dali na siya guys no. Is kung unsa na yung mga remainder ang kan if nasa yung remainder itabi 0.5 ana 1 point tapin. So remainder na siya. So proceed ta sa next example. Next example. So is 435. So 435 is 400 ang 435 is mao na siya ang decimal equals to binary gyapon. So 435 divide 2 is equal to 117. So naman na siya ikapin, remainder is 1. 217. So 217 remainder 1. So 217 divide 2 is 108. 108. So remainder 1. 108 divide 2 is equal 54. So nagyapon sa remainder. So 1. 54 divide 2 is equal 27.
So, wala siya remainder. Ay, ang remainder niya is 0. Ang dili po is 0. Sorry. Wala siya remainder. Tapos dili 0 ang iyang remainder. So, 27 divide 2 is equal 13. So, remainder 1. So, 13 divide 2 is equal 6. 6 divide 2, remainder is 1. 6 divide 2 is equal to 3. Ang remainder is 0. Is 3 divide 2 is equal to 1. Remainder is 1. So 1 divide 2 is equal 0.5. So proceed ta sa kuan. Pag i-add na nato sa tanan is bottom to top. So bottom to top is 1 1 0 1 1 0 0 1 1. So mao na ang answer. Ang answer is 1 1 0 1 1 and 0 1 1. 0 0 1. So base 2. So 1 1 0 1 and 1 0 and 0 1 1. So mao na to ang binary. So proceed na punta sa isa. So decimal to octal. So sayo na siya guys. Decimal to octal. Yan po. So proceed ta sa next. Next. So I'm sorry kay wala ni mag-video sa ako. If you are Pinoy, you understand me. If you are not, no not. So binary, decimal to octal. So ang ako ang kuan is 2 9 4 base 10 is equal to base 8. So 294 divide 8. So kuna divide 8 daw siya. So equal 36.75. 36.75. So equal. So ang pag-ano na guys is ang imong gi-divide diri is mao na po na imong i-multiply sa imong point. So 8 times 8 times 0.75 is 36. Tas na may kuha na is remainder is 6. So 36 remainder 6. Ang imong kuan 36 guys, so i-transfer na mo diri. Kung sa iyang nakuan is man na to 6. So ito ano siya. So 36 divide 8. So equal 4.5. 4.5 equals 8 times 0.5 is 4. So i-transfer niyo ang 4. So remainder is 4. So 4 divide 8 equals is 0.5. So makita na siya guys. Sorry, nakatabon na. 0.5. 0.5 equals is 8 times 0.5 is 4. So 4 again na po. So 0 remainder is 4. So dali ra kay siya guys. Ang diriya first is 294 divide 8. Tapos ang mugawas is 36.75. So ang 36 imong i-transfer diri sa bitas sa equal. Sunod is 8 na po mo na imong divide is 8 divide 8 times 0.75. So ang 8 times 0.75 is 6
So, mao na to siya. So, ang nakuha karon is 644. Ang equals 644. So, mao to ang answer na to sa ato ang octal. Ang octal na to is 644. So, ang mao na to ang nakuha. 644. So, proceed na punta sa isa ka example. So, ang decimal to ang una na is divide. Divide mo 8 tapos multiply na pud mo ang yang remainder. So, proceed ta. 584. 584 is equal is 510. Remainder ay base 10. So, ang anya sa pikas is 8. So, 584 divide 8. So, equal 73 point. So, ang pana na niya guys is wala siya remainder. 73. So, atong ibutang na is 73. Ang remainder niya kay 0. Kaya wala man siya ikuan. So, ang sunod na po 73. Divide 8 is equal to 9.125. 9.125. So, equals 8 times 0.125 is 1. So, bali na to ang 9, remainder is 1. Sunod is 9 divide 8. So, ang 9 divide 8 is 1.125. 1.125. So, equal. Ibali na, transfer na tong 1, tas remainder. 8 times 0.125. So, 125 is 1. Yapon, ay naman siya kapin guys. Ay, 1 naman siya guys, pag i-multiply mo. So, 1 divide 8 is 0. 0.125. So, equals is 0. Remainder. Ang remainder, so, ang 8 times 0.125 guys is 1. So, bottom to top. So, bottom to top. So, ang makuha mo is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Kumana siya ang octal. So, ang answer is 1,110. Sorry. So, 1,110. So, proceed ta sa isa. Decimal to hexadecimal. Decimal to hexadecimal. So, di gid kalimot guys, ang decimal to octal is divide 8 tapos multiply 8. Decimal to hexadecimal. So, magsugod ta sa, ang atong problem is 476. 476 base 10. So, equals base 16. So, base 16. So, karon is more yapon. Ato yapon na siyang i-divide tas multiply yapon sa remainder. So, ani? 476. 476 divide by 16. So, ang equals is 29.75. 29.75. So, equals, transfer ang 29, tas remainder. So, ang remainder na is, 16 na. For example, 16 times 0.75. 0.75. So, pag times din mo is 12. Ang remainder is 12. So, follow lang din mo guys, para di mo malibog. So, sunod is 29. 29 divided by 16 is equal is 1.8125 equals 1 transfer tas 16 times 0.8125.
So, 13. 13. Tapos, 1 divide 16 is 0.625. So, equals. Bali na ng 0, tapos remainder. So, 16 times 0.625 is 1. So, 1. So, asa ito magsugod, ana? Anong 12 o 13 na? So, ang atong 12 is, ang 12 sa hexadecimal is C. C. Tapos, sa 13 is D. Tapos, 1. So, asa ito magsugod? Sa bottom to top. So, sa bottom to top. So, ang answer is 1DC. So, 1DC. Mga na itong first problem nga na-solve sa decimal to hexadecimal. So, proceed na po ta sa next problem. So, nauna po tayo next problem, no? So, next problem is 389. So, 389. Base 10 equals to base 16. So, ma-array po na. So, 389 tas divide 16. Tas 389 divide 16 is 24.3125. 24.3125. So, transfer po ng 24. So, ang sayon lagi guys no is ang decimal to hexadecimal. Sa uban lang malibog gyud ta gamay. So, remainder 16 times 0.3125 is 5. So, 5. Tapos, there is 16. Ay, 24. 24. Tapos, 24 divide 16 equals 16 is 1.5. So 1.5. So ang yung remainder is 5.5. So 16 times 0.5. Transfer ang 1 plus remainder is 8. Next is 1 divide 16. 16. So 1 divide 16 is 0.0625. So next is 16. Tapos ang iyang remainder is 0.0625 is atong i-multiply. So pag multiply na is 1. So ang answer is 185. So mao na ang ato ang hexadecimal. Decimal to hexadecimal. Ang nakuha na to is 185. 185. 185. So proceed na punta sa next. So hexadecimal to decimal. So atong erase. So proceed na punta. So ang atong hexadecimal is cub 5 is 0.16 is equal to base 10. So cub. So dali na siya guys. Here is ato na siyang i-16 to 16 raised to 0. So dili ta 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 is raised to 2, 16 is raised to 3. So dali na siya guys is kung pila ang kuan na value is mao po imong ikuan. So ang C is 12. So i-times nato sa 16 3 plus so ang A is 10. Tapos times 16 raised to 2.
Sunod is plus, ang B is, ano, 11. 11 times 16 raised to 1. Sunod is 5. So, 5 plus 6 times 16 plus, tapos 5 times 16. No, 5 times 16. Sunod is, ano, i-multiply niyo mo sa katulo. 16 times 16 tas, answer is, ano, wait lang. 16 times 16 is equal to 256. Tas times 16 is equal to 4,096. So, bring down 12 times 4,096. 496. Sunod is ang 10. So, diyan na siya, guys. Ana. O na siya dira. Dahil sinalo. Natunong. Plus 10, 16 times 16 is 256. Bring down 10 times 6, 1, 2, 5, 6. So, bukin niya po na ito na siya plus. Okay, ma-add mo na. So, proceed na po ta sa 11 times 16. So, 11 times 16 is 176. Ibutan na ito plus 176. Tapos, 0 man siya. So, ang atong pana na is i-bring down na to ang 5. Kay 0 man. So, bring down 5. So, ato sa lang i-reason. So, 12 times, ay sige, dito na ta sa solve. So, 12 times 4,096. So, ang makuha is 49,152. 152. Tapos, plus. Tapos, 10 times 256 is 2,560. 2,560. Sunod is 176 plus 5 is 181. 181. So, i-plus na po nato ng tulo kung pila tanan. So, 49,152 plus 2,560 is, ano, plus 181 is 893. So, base, ano siya? Base 10. So, ang answer is, ano eh, 51,893. So, 51,893 base 10. Kay decimal man na itong ikuan. So, ang answer is 51,893. So, proceed na po ta sa next example. So, sunod is 1. Marag yapon. Take sa decimal to decimal. So, ang next problem is FEA1. So, FEA1. So, base 16 is equal to, ano? So, sa'yo na kayo siya, guys, no? Ato lang siya ang i-bring down. If A1. So, 16, 0, 16, 1, 16, 2, 16, 3. So, ang F is 15. 15 times 16 tas, so 4,899. Okay, 16 times 16 is 256 times 16 is 4,096. 4,096. I mean, so ungol sa pa to, i-bring down pa na to, dahil. Sorry. So, i-bring down na to as 16, 3. Tapos, plus, ang value sa E kay 14. So, sunod na siya sa F. So, 14. 14 times 16 raised to 2. Tapos, plus, ang value sa E kay is 10. 10.
times 16 raised to 1. Tas plus is 1 times 16 raised to 0. So, di na punta. So, 15 times, so 16 times 16 to 56 times 16, 4,996. So, mau na. 4,996 plus 14, bring down ng 14, times 16 times 2 is 256. Plus 10 times 16 is 160. 160. Plus, bring down 1. So, bring down 1. So, 15. So, ato na siyang So, ato na siyang 15 times 4,096 is, ang answer is 6,101, 61,440. So, ang karon is 61, ang total karon sa 15 times 4,096 is 61,440. Tapos, i-plus na po na ito na. 14 times 256 is 3,584. So, plus 160 plus 1 is 161. So, ang ano po na guys is i-plus na to tanan. So, ang pag-plus na tanan is 61,440 plus 3,584. 584 plus 161. So, ang makuha na is 65,185. That's base 10. So, base 10 siya, guys. So, ang kuha na base is base 10. Kay, ang atong kuha man kay hexadecimal to decimal. So, ang answer is 65,185. So, base 10. So, ang answer is na. So, proceed na po ta sa next. Hexadecimal to binary. So, proceed na ta sa hexadecimal to binary. So, ang value na ako sa hexadecimal is EA9. EE9. EE9 base 16 is equal to base 2 binary. So, ang A is ang value niya sa binary kay 1,110. 1110. So, ang iyang value is 1110. Tapos, ang A kay 1010. So, 1010. Ang 9 kay ang value niya is 1001. 1001. So, dali na siya guys, kay hexadecimal to binary. I-convert na nimo siya kung pila yung value. So, ang answer is 1110, 1010, 1001. So, ang answer is 110 plus 1010, 1001. So, ang answer is na. So, ang ibutang na ito diri is 110, 1010, 1001. So, muna na guys. So, basic na siya guys kay kung i-convert ra nimo siya sa binary. So, proceed ta sa pangkadua nga example. Second example. So, next example is BAD. BAD. Tas
plus base 16 equals to 1 binary base. So i-convert na to dayon na sila. Ang B daw is 1011. 1011. And sa sunod is A 1010. Tas ang D kay 1 is 1101. 1101. So sa last is 100. Ang 8 is ang values niya ang 8 sa hexadecimal is ang ikuan siya sa value sa binary is 1000. So 1000. So ang answer is 1011 1010 1101 1000. So di ko ito ng base 2. So ang answer is na. So ibutan na to siya sa taas. 1011 1010 1101. And last is 1000. So man ang answer, guys. So proceed na punta sa isa. Octal to decimal. So octal to decimal is guys? Dali ra siya. So erase na to. So sa octal kay naatay 170. 170 tas base 8 kay ang octal gani guys kay is base 8 so equal to decimal. Ang decimal is base 10. So 170. So multiply na to siya sa 8. So i-multiply na to siya sa 8. So ang ana ni is 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2. So 1 times 8. 1 times 8 raised to 2 plus 7 times raised to 8 plus last is plus 0 times 8 to raised to 0. So ato na siyang i-multiply. So 8 times 8 is 64. So I bring down 1 times 64. So plus 7 times 8 is 56. 56 plus bring down 0. Kaya di na siya ma-convert ko na guys kung i-times na to na. So mao na siya 0. Ang final is 1 times so i-bring na to 1 times 64 is 64. So 64. So balinta proceed ta dire. So proceed ta dire. 64 tapos 56 plus 0 wala na, di ba? So i-bring down na to ang 56. I-bring down na to ni o kini. So kini ang 64 so na dire. Ang 56 na dire. So ato na siyang i-total. So pag total na to na guys is 54 plus 56 is 120. So mo na siya ang decimal. So ang decimal gani guys is 1 to 15. So pasar siya 1 to 15. So ang answer is 120 base 10. So ang answer is 120 base 10. So ibutang na to dire 120 base 10. So ang answer is nara. So dali na kay siya guys, no? So proceed ta sa second example. So magkuha na po ta second example. So second example. Second example. So magkuha ko
So, ang katong pinakauna is 170. So, ato siyang dako-dakon. So, mga 430. 430. So, 430 base 8 kay octal man. Tas equals to base 10 kay decimal. So, base 10. So second example na ni guys. So, i-bring down na yung 4, 3, 0. So, balikan na yapon na to is ato ang 8 raised to 0 to 8 raised to 2. Ana, 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2. So, dali na kasi guys, no? Ang 4, naog nimo. Tas, times 8. 8 raised to 2. Tapos, i-plus na po nimo. Down ang 3. Tapos, multiply 8 raised to 1. Tapos, plus 0 times 8 raised to 0. So, pag ikuha na nato na 8 to, so 8 times 2 is 64. 64, no? So, i-down na to ang 4 times 64 plus 3 times 8. So, 3 times 8 is 24. 24. So, 24. So, di naman siya makuha siya, guys. Di naman siya ba 8 times 8 kay 1 man ang kuha diri ah. So, 1 ang mabutang. So, 8 times 3 na siya. So, diri na siya, nako, 8 times. Sa 8 times 3. So, 24. Plus, 8 times 0, ma-convert pa na siya og kuan. So, delete na. So, i-bring na to 0. So, kuan na po ta og next. Sunod. Dili na to ibutang sa ibabaw. So, erase na to ng isang 10. 4 times 64 is 256. 2 times 64 is 256. So, 256 i-plus. So, plus. Tapos, plus 24. So, plus 24. 24 na siya, guys. 24. So, di naman makuha ng 0. So, i-total na lang na to. I-total na to diretso. So, pag total is 280. 280. So, base 10. Kay decimal man. So, ang answer is 280. 280 base 10. So, dali na kayo na guys na ang answer nara. So, ibutang na to rin sa top. So, mana ang answer. So, basic na kayo. Para sa inyo kay dali na siya. Mura na siya kan gibali-bali ra ni. No? Gibali-bali. So, proceed na punta sa octal to binary. So, ang octal to binary is i-convert na nimo siya kung pila siya nga number. So, sige, proceed ta. I-listen sa nako ni. So, proceed ta. So, nako sample sa octal. So, octal to binary. So, magbutang ta og 36 base 8. So, base 8 tapos equal to 2. So, ang i-down na to 36. So, dali na siya. Kung kabalo na mo sa pilay value sa binary, dali na ninyo mansiran. So, pwede na ta mo shortcut. So, ang 3 is 0, 1, 1. So, 11. 0, 1, 1. So, mao na siya. Tapos, pag mo si 6 is i-convert mo sa ang 6 sa octal, i-convert mo sa binary is 110. So 1 1 0. So equals itapa na nimo. So pwede naman ka diri iwala ning 0 na 11 man. So 1 1 1 1 0. So ang answer is 1 1 1 1 0. So mao na siya guys, ang answer. So basic ka kayo. Kung ikaw na to na i-4 to 1 4 to 1. So 4 to 1. So dali na. Ani.
So, ang iyang value is 0, 1, 1, 1, 1, 0. So, 2 raised to 0, 2 raised to 2, 2 to the power of 2. Ano na ba? 2, 1, 2. So, 0 man is, So, cancel. 2 times 2 is 4. 1 is 2. Tapos, 4. So, 4 plus 2 is equal to 6. So there is 11. So, 1. So, 1 is 1. 1. Bring down 1. Guys, naman siya, guys. So, ma-convert pa na to. 1 times 2 is 1. So, sa sunod is 2 times 1. 2 times 1 is 2. 2 plus, i-plus na rin na. Equal 3. So, dali na kasi ano? Anara, 3 plus 3 plus 6. So, murag, i-plus na mo siya, guys. Itapad ra. So, 36. So, nara siya, guys. 36. 36. Left to right. So proceed ta sa, second example. So, dali na siya, guys. 36. Ang yung octal. Tapos, binary is 11100. So, murag, dili ka nag-add og 0. Is imong itulo-tulo. Correct me if I'm wrong. So, proceed ta. 468 base 8. So, base 8 is equal to base 2. So, ang value sa 46 lang. Sorry. 46. 46. 4. Tapos, 6. Ang value sa 4 is 100. 100. Tapos sa 6 kay 110. So, 110. 110. So, ang answer is, dali siya, 100,110. So, ibutan na sa top, 10110. So, mana yung answer. So, kung atong siyang 2 times 2. So, butan ta diri 100. 100. 2 raised to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2. 2, 0, 1, 2. So, ato na siyang ikuan. Kay 0 man is cancel. Cancel. Sorry, I'm wrong. So, 110 din siya. 2, 1. So, ang dilita maguna is 1. Okay? Again. 2 times 1 is 2. No? So, 2 times 1 is 2. Bring down 2. 2 times 2 is 4. 4. I-plus na to na. So, equals 6. Tapos dire, cancel naman yung 2. So, 2 times 2. 4. Yapon. So, mana yung kuan. 1 na siya ka-plus. So, bring down 4. So, ato na siya itapad is 46. 46 base 8. Mana ang kuan. Octal. So, nakuha na tong octal into binary. So, mao ni ang binary, guys. Ang answer. So, nalang sa yun, tas mao po niyang solve, itong isolve. So, kumana ko kuan, guys. So, thank you for watching, and I hope you learn. And thank you.